Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your boy Andika Raihan, and in this video I'm going to try to interpret another video, but this time we're going to try with a 37 minutes long video. Enjoy. Here we go. Okay, so we now sekarang come to the memasuki, afternoon session. It's about sesi sore ini tentang green skepticism. skeptisisme And just to give hijau, the dan overall untuk context of memberikan konteks keseluruhan the session, which is in two parts. dari sesi ini yang ada Let's go dua back 6 bagian. years to Mari kita Stockholm, kembali 6 tahun when we ke Stockholm had Hans ketika Rosling kita memiliki Hans talking Rosling about berbicara misconceptions of the mengenai world, and he kesalahpahaman showed at tentang the time dunia, that dan the dia world is a menunjukkan lot better than pada most saat people itu think. dunia adalah lebih But baik obviously, dibanding the apa yang plus in dipikirkan so banyak many orang. things Tapi has jelas also come at a banyak cost. hal juga datang We've been dengan able to biaya. improve Kami life tidak dapat meningkatkan expectancy, harapan hidup, reduce pengurangan absolute poverty, and dari many things, kemiskinan, many other things dan like juga that. banyak hal lain. But it hasn't Tapi come itu tidak at a datang zero cost. dengan As biaya in yang kosong. medicine, we have no Karena effect untuk obat without side effects. kita tidak akan And memiliki the efek effects, tanpa by efek the way, samping, might be fading dan too. efek If you mungkin look at akan memudar. the Dan juga yang Anda absolute melihat poverty, for example, Miskitan where Hans absolut, misalnya di mana thought Hans that we Rosling would be, berpikir we are well bahwa on kita track akan berada di jalur to yang tepat eradicate absolute untuk poverty memberantas by 2030. poverty, The last couple of years have seen kemiskinan a absolut backwards pada tahun direction, with 2030. instead of Beberapa just tahun terakhir 800 telah million, mengalami it's gone kemunduran up to 900 million. So it's dari also in 800 achieving menjadi things that we 900, need to dan itu put a lot of meningkat. effort. Sehingga juga dalam And, mencapai hal-hal ini akan menjadi It's sangat sulit. very difficult to convey Dan ini sangat to sulit the public what is the difference between the effect, what untuk are the menyampaikan plus pada and publik what apa are the perbedaan antara advantages that we efek have, and plus what are the disadvantages that dan we need apa to kelebihan yang kita compensate miliki dan for kekurangan yang kita as miliki. well as we can. And it's also not correct that we Dan as ini tidak skeptics benar or untuk scientists tell politics mengatakan what ilmuwan they itu have to do. skeptis, mengatakan politik They have dan to make apa yang harus decisions, and it's dilakukan. Mereka harus membuat keputusan, dan itu kami sebut in the first session that di we sesi need to pertama also yang perlu kita memastikan bahwa make sure that we become provide kita rational, menjadi memberikan good informasi information, rasional and then leave yang it up baik, to the dan kemudian politicians then to menyerahkannya make kepada para decisions based on politisi. that. And in general, Kemudian not to say that there's keputusan no mereka alternative as to berdasarkan what the itu, scientists dan say, secara umum which is tidak really mengatakan not. bahwa tidak ada alternatif. It's our job to inform about Ini what is adalah reliable tugas knowledge, what are kita facts, and untuk what are not. menginformasikan tentang And apa itu much of what the green movement, by yang the dapat way, diandalkan, asks for dan is things that I fakta think we apa can yang all tidak, share as dan banyak skeptics. tentang apa yang digerakkan. We want an intact and Kita livable ingin environment, lingkungan yang utuh, but are we on the right track? tapi kita harus berada di Are we jalur yang being terus hindered lurus by unfounded dan popular tidak dihalangi beliefs? oleh And that's kepercayaan going to be part of populer, this dan session. tidak berdasarkan itu. Two areas where such popular beliefs, Dua area in di mana fact, keyakinan dan fakta affect populer political mempengaruhi decisions keputusan are politik on energy and climate, mengenai energi dan and iklim, also on agriculture. juga mengenai And so pertanian. we will have today two sessions. Dan hari ini kita mengadakan dua Actually, sesi. two subsessions. We'll have first with Sebenarnya dua Ida subsesi, dan and kita Matthijs talking sesi about pertama energy and nuclear power. kita And we'll come memiliki to the Lida second dan session. After teman-teman that, then we have berbicara a break. dengan There'll tentang be no energi. questions at the beginning. After each of the talks, we'll have a break. After that, then we'll have the talk on Kita akan agriculture memiliki and istirahat setelah itu, dan GMOs. kita akan berbicara lagi. And we'll have a panel discussion where Dan you kita will akan have memiliki ample panel time diskusi di to mana ask questions Anda to all memiliki the, banyak waktu untuk to mengajukan all the pertanyaan. speakers. And so to begin now, let me Dan call untuk memulai Ida to biarkan give saya her memanggil talk. Ida. She's quite well known as Dia sangat in the terkenal Mothers for Nuclear, has been involved in a lot of untuk eco-modernist berceramah mengenai groups, nuklir, including dan the terlibat German dalam and the banyak Finnish kelompok modernis eco-modernist termasuk groups. Jerman dan kelompok And Finlandia. she's going to talk about energy and Dan dia akan berbicara dengan decarbonization, and mengenai so I energi hand dan over to Ida. dekarbonisasi. Dan saya akan menyerahkannya kepada Ida. Should I keep the laptop here? I'll take it. So I would like to say thanks so Saya much to ucapkan terima kasih Amardeo and untuk for the Amardeo Skeptics dan Congress for Kongres inviting me to Skeptis yang speak telah here today. mengundang saya untuk berbicara hari ini. I'm here Dan hari today ini talking saya about berbicara lebih the more specific title of my talk is critical thinking spesifik because we soal want to be judul yang taking akan green energy kita goals seriously. bicarakan, dan kami So ingin first I'd menganggap like to serius just tujuan say a energi few hijau. words about myself. Jadi pertama-tama Amardeo hanya ingin mengatakan told you beberapa that I'm an kata tentang ecomodernist. diri saya. I'm Mengatakan also kepada Anda bahwa saya seorang I'm a modernis, biologist, saya juga I'm seorang a mother, biologis, I'm dan an saya seorang ibu, environmentalist, saya seorang pecinta and lingkungan, I'm many other things, dan just saya like we pun all are. merupakan banyak hal lain I'm yang an kita avid semua hiker tahu. and I'm Saya adalah nature lover seorang and I pendaki love gunung, sci-fi and Star Trek.
and Saya sausage mencintai dogs. sci-fi dan Yes. juga So, astrologi and the dan juga reason pecinta hotdog. why it's also important to have an idea about who Dan is ini speaking sangat here penting today untuk memiliki is that often when we talk about these topics, both ide on dan healthcare as topik-topik well as tentang perawatan environmental kesehatan topics, maupun topik is lingkungan that adalah people often bahwa don't, orang-orang they are seringkali not tidak as tertarik, interested in mereka listening tidak if they tertarik don't know mendengarkan why we're talking jika about mereka them. tidak They don't know mengetahui what apa yang motivates kita us bicarakan. and what kind of Mereka values tidak we tahu apa share. yang memotivasi kita dan Because dengan as apa we yang kita spoke to bagi. earlier, there's Karena this question seperti yang about kita bicarakan skepticism sebelumnya, ada pertanyaan and tentang policy, skeptisme that we should not dan tell politics kebijakan what bahwa kita they tidak boleh should do. memberitahu We should politik inform them about the effects of dan their choices. yang memberitahu kita untuk And tidak it should be very ribut clearly mengenai efek communicated dan that pilihan when mereka we dan talk about green harus skepticism, we talk about dikomunikasikan the dan value dengan in sangat green jelas. things, which is basically protecting the environment, maintaining Memelihara diverse ekosistem ecosystems around the world, that we assume this is yang our kami premise, that asumsikan those things ini are adalah something that we premis kami should bahwa hal-hal protect. itu adalah sesuatu yang harus So, kita lindungi. actually, this Jadi, is sort of more sebenarnya ini unsaid agak, when we talk about healthcare and alternative patut medicine more often, dibicarakan because tentang perawatan kesehatan there dan is pengobatan also the value that alternatif. we Lebih want sering karena ada to juga protect nilai yang human ingin health. kita lindungi. But it's not Kalau as kesehatan often we manusia don't actually seperti feel the contohnya. need to differentiate with that. Tetapi tidak sesering kita But this is a core part of membedakan tentang why we want to look at green topics mengapa in a kita skeptical ingin way, because they are so berbicara important. mengenai Because it is vital to get environmental topik questions alam. right. So many people think that often skepticism, Banyak as orang it was menganggap mentioned skeptisisme earlier, yatim that we can be seperti perceived as nerds and weirdos, itu sebelumnya but kita also dapat that we can dianggap come sebagai across kutu as buku dan we're orang only aneh, there tetapi to juga bahwa pick kita apart dapat tampil well-meaning karena ideas kita hanya ada di sana or untuk point memilah out to ide people when they're yang wrong. bermaksud baik atau And as menunjukkan kepada Professor orang-orang Ernst ketika very mereka well salah. said, we need to frame the discussion Dan differently, kita perlu that we can only be membingkai diskusi against secara berbeda quackery bahwa or kita hanya bisa sham melawan treatments. We have to be dan for progressive healthcare. dari And perlakuan this is palsu the value. We are sebelum memiliki for perawatan environmental kesehatan progresif. policies in energy and agriculture. Kebijakan bidang energi So I think dan both pertanian, topics are jadi saya important, but I'm pikir here today to kedua talk about topik itu energy. penting, tetapi saya di sini And hari ini particularly then, untuk berbicara tentang energi dan when we talk terutama about these issues, we will tentang come to the masalah ini. uncomfortable situation Kita that akan sampai pada situasi tidak nyaman dan sometimes we kadang-kadang have to kita do the harus skeptical melakukan thing and point out hal where yang these ideas skeptis dan are menunjukkan not di mana really well ide-ide ini tidak founded in benar-benar evidence. berdasar pada bukti. Because Karena oftentimes we seringkali make quick kita membuat cepat keputusan gut-based decisions and berdasarkan we naluri have these dan intuitive perceptions about what persepsi is intuitif good for the tentang environment and what is apa yang natural baik dan apa and yang what alami can help us atau apa yang dapat membantu kita reach these goals. untuk mencapai tujuan ini. They're not always correct. It's Mereka not tidak selalu benar. an error-free process. We have this inborn way of Kita judging what is good and memiliki bad hal alami and untuk what things are risky and what are not. Menilai hal yang baik dan buruk That have dan hal-hal developed yang under berisiko dan during a apa yang long tidak evolution yang that telah have been very berkembang selama useful for evolusi us, panjang yang but in telah our sangat environment that is berguna bagi kita dan filled with lingkungan abstract yang information and dipenuhi complex dengan problems, informasi abstrak it dan can lead masalah us astray. kompleks itu dapat menyesatkan. So we Sehingga have this kita memiliki process of proses easily, if you look at risk research, kemudahan risk, mengenai penelitian researchers on risiko dan how we penerapan make these risiko. judgments, it's what's good and bad Para for health, peneliti for tentang bagaimana environment, kita what membuat is risky. penilaian apa yang They baik will dan tell buruk. you that Mereka people akan always berbicara tend to have this overarching theme of kalian cenderung memiliki tema inflating menyeluruh untuk feel of meningkat risk rasa resiko when it's something that's ketika itu unfamiliar, adalah sesuatu yang tidak biasa. when it's something Ketika that's itu adalah outside sesuatu of our yang berada control, di luar when kontrol. it's something that's artificial. Ketika itu adalah hal So yang we dibuat-buat, easily find sehingga anything kita that dengan ticks mudah those menemukan boxes apapun yang risky, membuat kotak-kotak whereas itu we beresiko. underestimate Sedangkan risks kita that feel meremehkan resiko familiar, yang terasa that we akrab, can control yang ourselves. dapat kita kendalikan diri kita sendiri. So these Sehingga kind of influences pengaruh semacam ini affect mempengaruhi all of kita. us. We can try to be Ini dapat more aware of them, but they live on in our mengajarkan culture. kita They lebih become mengenai reinforced mereka by what other people and what culture tells us. dan budaya kita So dan this is apa yang how orang we lain end up with budayakan. lots of ideas where we Jadi, might have to come to ini the adalah uncomfortable situation bagaimana that kita we, berakhir dengan by banyak assessing ide them, di we mana notice kita that they are mungkin not all harus correct. sampai pada suatu situasi So tidak when nyaman. we talk about energy, this is Jadi most ketika striking kita then berbicara with mengenai energi, our most ini adalah yang paling mencolok new and strange and unfamiliar form of energy, dengan which bentuk is energi yang nuclear paling power. baru dan aneh We dan have a asing, yaitu more tenaga nuklir. intuitive feeling Kita memiliki to perasaan the intuisi familiar yang lebih sources, terhadap forces sumber of daya. energy that we use. We can sense them with our Dan senses. kita dapat We know merasakannya dengan that indera wind kita. can be harnessed with sails. That flow of water, you can feel it, you Kita can tahu. change it. We know Kita we tahu, can feel solar kita bisa effect of merasakan warming. We can efek avoid matahari these dari risks as well pemanasan. Kita bisa menghindari by risiko going ini into juga the dengan shade. pergi We ke tempat know teduh. that
by kita burning tahu stuff, bahwasannya we get dengan energy, membakar and we sesuatu also kita get the mendapatkan drawbacks energi of dan say, kita smoke. mendapatkan But we know how that is dealt asap. with. You go away from the smoke, you avoid it. Tapi It's not kita scary tahu to us. bagaimana We do itu know ditangani. rationally that it Kita causes perlu pergi dari risk, asap itu dan that it menghindari, has an effect on our health, but it's not karena kita tahu itu akan an berdampak alarm pada bell that kesehatan goes off kita. in our heads. Dan juga Really, bisa that is something you should avoid and go kita ahead harus with. bisa untuk memiliki But alarm yang this berbunyi di happens kepala a kita lot with nuclear power. untuk memberitahu Because bahwasanya we itu don't tidak have baik. senses for it, because we don't have, we can't control it. They're only very trained nuclear engineers who have the practical Hanya know-how how insinyur to nuklir control yang nuclear memiliki reaction. pengetahuan praktis So, bagaimana Anda mengontrol reaksi nuklir, It will always have sehingga this position akan of selalu being menjadi posisi the sebagai target of target inordinate fear. hal yang tidak So if you terordinasi. listen to risk researchers, I will quote Resiko Peter akan Salmon, for mengutip instance, Peter saying Salmon misalnya the risks that mengatakan upset us resiko yang mengganggu and the kita risks dan that kill us resiko yang are membunuh two completely different things. adalah dua Because as you hal see yang here, so berbeda. in this graph, hal yang you karena have, let's see, you hal have yang kita here lihat di sini amount of di grafik fatalities, ini. human Mari kita fatalities, lihat jumlah per unit of energy kematian produced. manusia per unit energi yang and this dihasilkan di is, sini. these Dan statistics statistik is ini not bukanlah a pertanyaan controversial question. Actually, kontroversial. you find them on published literature, you find Sebenarnya them Anda menemukan on ini di statistics literatur, sources like diterbitkan Statista, dan menemukannya di sumber in statistik EU seperti proyek projects where Statista, they take into account di mana energy mereka akan membawanya. externalities. So we fear Jadi kita nuclear power takut, most of all, whereas coal causes an inordinate amount of the actual deaths. We know that coal is bad, but we're not exactly afraid of it. Jadi We kita just want to takut get rid of dengan it itu. because it's Karena unpopular. itu It's sangat not that it causes us anxiety, menakutkan. for the most part, unless we talk about climate anxiety. But Tapi this is the kind of situation we're in. sebagian So besar I want to talk about what kind of requirements we should pose for green energy, what kind of things we need Apa from yang harus energy kita in siapkan order untuk to mencapai reach energi environmental goals. But untuk often this lingkungan. discussion is hampered by the Tapi fact that seringkali diskusi this ini kind terhambat of oleh risk fakta perception, bahwasanya risiko skewed risk persepsi perception, to start with, stops untuk us from having memulai dan a menghentikan level-headed discussion, diskusi trying to berkepala look at the actual dingin, evidence and mencoba comparing untuk things, mencari bukti because we aktual. have a very inflated Dan- sense of risk of nuclear power. So let's look at few of Jadi the mari kita lihat most beberapa common yang paling umum points where masalah risk perception di mana and actual persepsi, knowledge resiko dan are pengetahuan very far aktual apart. sangat berjauhan So sehingga the yang most paling common must be umum that adalah nuclear tenaga power nuklir memiliki risiko has risks that are beyond yang consideration di luar because of the pertimbangan long-lived, karena incredibly limbah dangerous nuklir nuclear yang sangat waste. berbahaya. This dan used to be berumur my panjang. reason for being against nuclear Ini power. dulunya Actually, adalah I thought milik that saya. having Alasan this untuk hanging menentang risk tenaga nuklir sebenarnya, saya on the pikir necks memiliki of risiko generations to come was just untuk such a heavy generasi reason that we mendatang should hanyalah alasan yang reject begitu nuclear berat sehingga power, kita harus period. There was no menolak tenaga justification nuklir. for producing any amount of energy since it was so incredibly Karena dangerous ini for sangat berbahaya generations to come. untuk generasi selanjutnya. But then, as I Namun, stopped to reflect setelah saya these berhenti ideas untuk and I spelled them refleksi out loud for myself, dan juga it was really mulai quite berpikir striking untuk diri saya, because the apakah itu thinking perlu? was this: Karena nuclear. I just know Nuklir, that nuclear waste aku is hanya bad, really bad. nuklir adalah I don't actually need to seburuk go itu. and check Dan the aku belum data. mencek How bad, seperti to what degree, apa how. I just know already. nuklir betul-betul It's bekerja. logical to Dan reject aku it because of this knowledge. But I'm sure you know, and I know from personal experience, that just knowing is a really risky position to take if we want to understand something properly. So let's look a little bit about what we actually know about nuclear waste. So in this chart, you have jadi dalam radioactivity chart ini measured in relative activity. It's eh, your typical kind of waste from a light water reactor, kita a akan very bicara common type of reactor, tentang and reaktor dan at the baseline, at level of 1, we have natural uranium. So here you see that at first the spent nuclear fuel will be very highly active. And then you see that quite relatively quickly the activity goes down, because when you have something that's highly active, it means that it will send out lots of radiation, there will be lots of decays, and quite soon you will have all the elements we have turned into other radioactive elements. kita akan kehilangan And then after about 1,000 years, which is the elemen-elemen yang blue perlu kita vertical ketahui. line there, you have Lalu material setelah sekitar that beberapa is ribu very tahun comparable
in its radioactivity to natural uranium. Kita Now, akan memiliki at that material point, for sangat it to cause diperlukan. considerable harm to us, we would actually have to ingest it Dan directly. dalam tingkat aktivitas yang sama, kita And lihat the same level of activity we see in natural uranium, which is sprinkled around the bedrock all over the world. There are hotspots kita and there lihat are spots uranium alami with yang less. tersebar It's also di sekitar present in batuan seawater, di dunia. leaching out all the time, renewed Ada from the titik bedrock. panas dan ada But we bintik-bintik don't dengan really sedikit fear putih air this laut yang natural mengalir uranium. keluar Because setiap it's saat natural. diperbarui dari batuan dasar. The Namun, difference in radiation is hujan not alami ini the question wajar. here. Jika At perbedaan that rasialisasi point, bukanlah hundreds of pertanyaan thousands of di years, sini, which we consider nuclear waste to be so incredibly dangerous, dan it's not dangerous pada ratusan because ribu tahun it's yang like kami natural anggap uranium. limbah nuklir It's sangat dangerous berbahaya, because of the sehingga step tidak that we berbahaya see that karena it went seperti through power uranium plants, it alami became berbahaya karena artificial. langkah yang kita So lihat yang melewati it's a perception. pembangkit It's listrik not actually menjadi buatan. as dangerous as Jadi we ini perceive it to be. adalah persepsi bahwa And sebenarnya tidak seberbahaya seperti sebelumnya, dan this kind of practical considerations for how it could actually cause us harm, you don't actually see pertimbangan detailed suggestions. People who talk about seperti nuclear waste ini, being too dangerous for us to consider nuclear, Anda they tidak don't akan have to benar-benar tell melihat or perinci lay forward or make orang-orang reports berbicara tentang limbah nuklir about terlalu practically berbahaya. how this harm would be Mereka conveyed tidak to perlu us. memberitahu atau It's enough to mengungkapkan atau insinuate membuat that laporan. since it stays radioactive Secara for a long praktis, time, bagaimana bahaya ini akan the harm disampaikan could kepada surely kita. somehow be Sudah cukup conveyed. mudah bahwa sejak itu tetap And this is a little bit waktu similar, yang as lama. many of us Bahaya know itu from entah bagaimana fear of kita chemicals. sampaikan, dan We know that if you ini tell a sedikit person that mirip there are seperti yang synthetic banyak dari chemicals kita tahu that in dari some dose takut can cause bahan harm, kimia, kita and if ketahui they hear bahwa that it jika can be Anda detected, memberitahu seseorang it's bahwa very ada difficult bahan kimia to sintetis remove that feeling yang of dalam fear dosis and tertentu risk dapat in menjadi normal kerusakan, dan people's jika minds when they hear mendengar bahwa this. itu adalah You have terdeteksi, to sangat actually sulit do untuk lots of menghilangkan after perasaan processing takut. to think that no, that's we need a Anda dose memiliki that dan would make melakukan it a banyak poison. setelah pemprosesan And untuk this is berpikir exactly bahwa the same tidak. situation for radiation. Kami memerlukan Yes, dosis it yang will membuatnya remain radioactive for menjadi hundreds of racun, thousands dan of years, and we situasi can seperti detect that, ini we sama can untuk measure it radiasi. directly. But Ya, that itu alone is akan not enough tetap to cause radioaktif harm. selama We ratusan actually ribu have to tahun, have dan kami a dapat considerable mendeteksi dose somehow delivered to people dan for it mengukur to itu harm us. langsung. So, the lack of suggestions as how this harm would come is striking if you actually look. Many people don't look Kurangnya because it's saran enough to just adalah assume. bagaimana But in Finland, in my bahaya home ini akan country, datang you actually sangat have a mencolok jika geological Anda benar-benar repository melihat banyak orang for tidak melihat. long-term storage of nuclear waste. Di And Finlandia, they di have negara asal saya, ada done externally benar-benar reviewed memiliki gudang studies, the geologis best untuk kind of penyimpanan studies there limbah are, nuklir jangka panjang, dan about mereka what will memiliki, happen with waste storage, what kind of studi worst yang case scenarios ditinjau secara eksternal we can conceive. mengenai And apa yang what they have terjadi found ketika is menyimpan that limbah if we assume nuklir, that there would be skenario apa something yang kita fundamentally wrong with bayangkan. the casks that contain the Yang waste, kita temukan again, jika kita this is not berasumsi seen bahwa likely, akan but ada if we sesuatu yang assume secara that, fundamental and salah if we dengan assume that mengurung nuclear waste kucing yang begins to mengandung leak, we assume that people have radioaktif. forgotten everything about the waste storage site. There's Lalu no kita caution berasumsi about it, bahwa no monitoring of any kind. We have people living on top. We have them drinking limbah nuklir the sangat groundwater, berbahaya. which is flushed through the bedrock, and farming Kami food on the spot. meminta mereka untuk minum The air worst yang mengalir possible melalui batuan, exposure that they can calculate dan for those bertani people makanan di would tempat be kemungkinan on terpapar the dari magnitude of eating radioaktif, 2 extra dan bananas mereka per year. hitung orang-orang itu pada So this is why I dasarnya. sometimes say that nuclear waste discussion is quite literally bananas. Itulah mengapa Because kadang-kadang bananas are saya radioactive. mengatakan Very diskusi tentang slightly, limbah nuklir they have cukup radioactive secara potassium harfiah. in them, but you get a small extra Karena dose pisang from sedikit eating a banana. radioaktif, mereka memiliki It's not kalium dangerous, radioaktif don't di stop dalamnya, eating tetapi bananas. Anda mendapat sedikit dosis ekstra dari makan pisang. So, Itu tidak benar. there's a lot of fear, Jangan berhenti but makan when we pisang. try to look at it realistically, we find that So, it's that kind of harm Jadi is ada very banyak difficult to come by. ketakutan, tetapi kami mencoba melihat So, secara realistis. we as Kami skeptics, menemukan what bahwa I'd love kerusakan semacam skeptics itu to sangat help sulit people with didapat. is risk perception Jadi and kami considering sebagai the risk skeptis, landscape. apa yang Because saya another suka thing dari we skeptis learn untuk from risk membantu orang researchers dengan is that adalah people adalah completely berpersepsi tend risiko to dan forget mempertimbangkan to langkah weigh the risks of the alternatives. langkah-langkah lain yang Not perlu only that dipelajari there's dari an peneliti important risiko risk-benefit ratio to be made in untuk for each separately, mempertimbangkan but risiko that dari alternatif. people feel Tidak hanya somehow ada that if rasio they manfaat feel that there's this dari risiko large risk for nuclear, penting yang harus and if we dibuat di just masing-masing choose untuk to masing-masing avoid secara that, terpisah. we can breathe out Tetapi in juga orang relief. merasa We have entah bagaimana avoided jika mereka risks. merasa risiko We besar. have a sort of a zero risk Dan choice. kita dapat And this bernafas is dengan never lega true. untuk menghindari There's risiko never itu. something that is Kita zero risk. memiliki
So we really banyak need pilihan to dengan make sure nol that resiko. people learn to look at the risk Tidak landscape. pernah ada Risk yang is all beresiko the nol. alternatives. Jadi kita benar-benar So many perlu people untuk think that it's even memastikan bahwa petty to start orang-orang belajar comparing untuk waste, melihat but this is a resiko. really important thing to teach people about risk. Jadi banyak orang that berpikir bahwa meskipun we have kecil to untuk compare memulai and weigh. membandingkan limbah, Because tetapi it's ini really adalah hal striking yang when sangat you penting start looking at the fact that other energy untuk forms, those we're not dibandingkan. supposed to compare because they're not as dangerous, can be order of magnitude larger. They cause vastly more health problems. They actually stay harmful forever, which is the case for Mereka many menyebabkan heavy lebih metals. banyak masalah They will, kesehatan, mereka benar-benar for the tetap end of the berbahaya. universe, they will potentially stay Untuk exactly as harmful. bertahun-tahun And we lamanya. have many industries that don't have any responsibility for Mereka taking care of berpotensi the tetap waste. sama berbahaya They will end up in sampai landfills akhir somewhere dari and alam leaking to the semesta. ground, or Industri yang tidak go memiliki up in tanggung jawab smoke untuk menangani into limbah the yang akan sky. mereka hasilkan di tempat pembuangan And sampah di suatu in this tempat dan case, bocor ke coal tanah, akan even naik menjadi asap ke langit. causes more radioactive contamination Dan than dalam nuclear kasus ini, because you concentrate radioactive trace elements in coal ash and you spread them into the environment. But this is not really, this is not as scary simply. So it's really time to try to make these tapi itu comparisons tidak terlalu from menakutkan. an accurate Jadi, evidence-based saat ini level. And here it's saatnya really mencoba surprising to membuat many, perbandingan but it's dan worth tingkat taking this berbasis moment of changing bukti yang the akurat. perspectives. What about thinking about what kind of benefits there are to nuclear waste? Tapi Because you cukup have several. It's mengejutkan tiny, untuk mengambil it's keputusan fully hari accounted ini for, dan untuk mengambil very rare to find an kesimpulan secara industry perspektif. that fully accounts for the Ini whole sangat future kecil of its dan ini waste. sangat diperhitungkan. We can Sangat actually jarang untuk menemukan recycle industri or yang sepenuhnya bertanggung reuse jawab nuclear atas seluruh masa waste. depan We limbah. have existing Kita reactors benar-benar today dapat mendaur that are ulang atau using spent menggunakan nuclear kembali fuel limbah nuklir. in your reactors Kita and memiliki reaktor producing yang more ada saat low ini yang carbon energy menggunakan from bahan that bakar same nuklir. waste and reducing it again by many times. Nuclear waste is also solid and easy to store. Dan And menguranginya as I lagi said, berkali-kali we don't need to do anything, sampai limbah but nuklirnya simply the passive passage of time will make jadi it less padat dan harmful. melonjak. Kita tidak Okay. perlu melakukan apa-apa. So let's move on Tapi to hanya the perjalanan next pasif point waktu akan where membuatnya there's kurang lots berbahaya. of Oke, jadi gaps in risk perception. mari kita beralih ke So, poin berikutnya di mana I'm ada talking banyak about celah. energy accidents, and I'd love to Dalam ask persepsi. here from people in the audience, how many of you can name some of the largest nuclear energy accidents? Dan saya ingin bertanya kepada Chernobyl? penonton, berapa banyak dari Anda bisa Fukushima, menyebutkan 3 Mile? beberapa kecelakaan energi nuklir terbesar How many of you know yang pernah Chernobyl? terjadi? Chernobyl, Fukushima? Fukushima, Yeah. Next, I'd like to ask, dari could you name berapa some of the banyak dari Anda deadliest mengetahui accidents from other kejadian energy Chernobyl, Fukushima? sources? Selanjutnya, aku ingin bertanya, bisakah Anda menyebutkan beberapa kecelakaan A yang paling dam. mematikan dari sumber energi lain? Very good. Vajont Dam. Right? How many of you knew about the Bankiayo Dam? What about the Vajont Dam? Yeah, Berapa so banyak dari Anda here is tahu a bit tentang like the situation with cars versus flying. We know bendungan that Bayam? cars cause way more Jadi deaths, di sini agak seperti but we're not really afraid of situasi driving. dengan But mobil when a plane crashes, everybody dan terbang. notices, Dan and kami many people tahu are really afraid. mobil itu lebih And flying is mematikan, also a more unnatural form tapi of tidak travel, menakutkan. and we don't have the same kind of Mengemudi. control over it as we do with our cars. So, the Dan most terbang, famous nuclear energy accidents, Chernobyl. I'll just recap quickly for the kita memiliki context, because many kurangnya people, kontrol, although they jadi can bisa name lebih Chernobyl, berbahaya. they don't necessarily know how many people were killed. So UN has had almost 10 different bodies Dan untuk mereka yang looking tahu into kejadian making Chernobyl, reports on the effects of Chernobyl, involving 3 governments, Red Cross, and lots of independent scientists. So this is quite well known. Out of the 120 emergency workers putting out the paling Chernobyl merah, fires, dan banyak 30 of them, independen, about jadi 30, cukup terkenal died dari from 120 acute kerja darurat radiation sickness. memadamkan kebakaran Chernobyl. And then we have the immediate release of iodine 30 dari in the mereka, first sekitar weeks after the 30 accident. meninggal dan The surrounding penyakit radiasi population akut. was not really even informed kita about the memiliki accident. They were not pelepasan protected. They were yodium not giving iodine tablets. segera dalam And this seminggu led to pertama setelah kecelakaan that this itu, iodine penduduk sekitarnya bahkan concentrated tidak in the benar-benar thyroids of diberitahu young tentang people, kecelakaan itu. and this led Mereka to tidak several dilindungi, thousand mereka thyroid tidak deaths in the diberikan decades that tablet came. yodium. Dan And ini menyebabkan thyroid yodium can ini be pretty well treated, berkonsentrasi di tiroid but orang we muda have dan itu had so menyebabkan far beberapa ribu kematian 15 tiroid deaths dalam from beberapa these thyroid dekade yang cancer datang. deaths. So these
Dan tiroid are the dapat diobati dengan confirmed cukup baik, tapi sejauh ini kami science-based telah mengalami death counts. 15 kematian There are dari estimates kematian that akibat with more kanker thyroid tiroid. cancers Jadi ini adalah toward the end jumlah of the lifetime of this kematian cohort, berbasis we could sains yang be looking at dikonfirmasi. 160 deaths. Ada perkiraan all in all. bahwa So let's say that dengan lebih roughly banyak kanker tiroid we're looking at somewhere menjelang around akhir masa 200 hidup deaths. kelompok ini, kita bisa Now, melihat 160 kematian. you can probably secara imagine that there have been energy Jadi katakanlah accidents secara kasar with kita more than 200 memiliki deaths, sekitar 200 kematian as we sekarang. heard here earlier. So Mungkin here, bisa dibayangkan bahwa telah terjadi the kecelakaan energi first place, yang tragically, sudah melebihi 200 is for the kematian. Bangkiayo Dam. Sering It was kita in dengar sebelumnya. 1975 in China, Jadi di sini, and bagian 100,000 pertama yang deaths is tragisnya a adalah conservative estimate of untuk those who directly drowned. I just didn't want to make it any bigger because you tahun couldn't see 1975 di anything China dan of the rest 100.000 if I did. kematian adalah perkiraan 250 is konservatif another dari mereka yang estimate of langsung people who died of terjun. the famine and epidemics Saya that hanya tidak followed. ingin membuatnya lebih It besar was a karena really Anda tidak dapat horrible, melihat sisanya tragic jika saya accident melakukannya. that was also 250 kept in ada the dark perkiraan lain, largely for several Dan Anda decades. tahu orang-orang yang meninggal Terrible karena story. kelaparan dan epidemi But yang we also begitu have Ada kecelakaan tragis coal, yang benar-benar coal mengerikan power here dan next juga in the disimpan London dalam smog in kegelapan the sebagian 50s, besar where sejarah suddenly you selama had air kegelapan. pollution pooling over London and thousands of people died. Tetapi kami juga Even memiliki more tenaga thousands, batu bara di sini. tens of thousands Berikutnya got injured and asthma, other di symptoms. mana ada afterwards. revolusi banyak Then di you have London. two more dams. You have a dam in India and Dan a banyak dam in orang-orang Italy meninggal, bahkan in the ribuan. 60s and 70s. Bahkan puluhan ribu And then terluka. you find two really tragical mine accidents from the earlier half of the dari 20th century, hasil the Beng pertambangan Sihu korban and lebih Couriers banyak, in France dan and China. Dua kecelakaan But then you come tambang back to yang sangat the tragis more modern day. dari paruh There's awal abad UFA ke-20 explosion di mana and siapa San dan Juanico karir di Prancis. and Guadalajara are all gas explosions Dan kita in akan the kembali ke 80s zaman and yang lebih 90s. modern. They all Ada killed more ledakan people di directly, San Juanico several hundred people, dan and injured ada thousands. suatu Many of ledakan gas these di tahun don't have 80 injury dan counts. They 90-an. will only give Mereka you semua information about membunuh lebih deaths. banyak orang But then you secara have the langsung, Soma beberapa mine ratus orang, dan accident, melukai a fire in a ribuan mine lainnya. in Turkey Tidak in memiliki rekening cedera. 2014. Mereka hanya 300 akan memberi people died informasi immediately. tentang hutang. Now, who Tapi of you kemudian have Anda heard of mengalami Soma mine penambangan, fire? kecelakaan, So these kebakaran di are sebuah tambang di Turki accidents pada that tahun are more 2014, recent and more deadly 300 orang by meninggal. far than the Chernobyl accident. Nah, di antara And Anda pasti pernah most of mendengar us are tentang not aware kebakaran of them. tambang Soma. I didn't Jadi know ini more adalah than two of kecelakaan them yang paling until baru very dan lebih recently when I mematikan started sejauh ini looking into daripada it. kecelakaan Chernobyl. Dan So kebijakan dari kita here tidak clearly menyadarinya. there's a Saya tidak tahu difficulty lebih in dari how risk perception 2 sampai makes baru it ini. seem so much more dangerous Ketika because we saya know mulai of memeriksa one type dan of accidents mengetahuinya. but don't know about any of the other ones. Ada kesulitan dalam bagaimana berpersepsi. Then you'll say, mengenai what about the risiko environmental membuatnya effects? tampak Many jauh people lebih fear berbahaya nuclear karena kita because they mengetahui. think of the horrible wastelands that will leave after. Tapi That Chernobyl, you tidak can't live in the mengetahui 30 apapun kilometer dari yang area lain. around it. Kemudian Anda akan mengatakan bagaimana So dengan efek here, lingkungan yang ditakuti there's banyak also orang research tentang on nuklir. what happened actually as a result of the evacuation. Mereka memikirkannya yang And you know that there are people who lived in the rural areas here in Chernobyl. ada penelitian tentang apa And yang when they were terjadi evacuated akibat dari to evakuasi larger dan cities, they kita were tahu actually, bahwasanya ada the orang-orang result yang was health harm tinggal di daerah from air pedesaan pollution in a di larger Chennai city. dan ketika They would mereka have been better dievakuasi off ke had kota they besar, been allowed to stay in their mereka homes. sebenarnya adalah There's memiliki gangguan now, kesehatan as a dari polusi result udara. of them moving Di out, kota yang lebih besar, nature has mereka taken akan lebih over, baik and there are seandainya mereka more than dibiarkan untuk tinggal di 400 rumah mereka. species of vertebrates Karena mereka living in the pindah area, dari thriving alam populations setelah of these. mengambil. So it's clearly a Dan very different ada picture lebih from what 400 we spesies have vertebrata yang absorbed hidup culturally. di I at least thought it was populasi a lembah barren, besar itu. ghost-like wasteland. Jadi ini jelas merupakan gambaran yang So sangat berbeda these dari kind apa of yang telah risk kita serap perceptions really take us secara astray budaya. when Setidaknya saya mengira itu adalah we are looking at what kind of choices we should gurun tandus. do with our energy policies. So Fukushima, Seperti the more recent persepsi accident, resiko semacam ini actually benar-benar released so little membuat kita tersesat radiation all in all ketika kita that melihat there are pilihan no seperti apa yang health harus or kita lakukan environmental dengan effects kejadian expected from energi it. seperti Based Fukushima. on the best possible science that we have, it's simply too Melepaskan low. radiasi yang sangat But the hasty reaction to it, the fear biasa and the, sehingga tidak ada the kesehatan evacuation atau efek already lingkungan killed yang diharapkan 1,600 darinya. or 2,000, Dan depending berdasarkan on how pada you ilmu calculate. pengetahuan terbaik And yang the kita reaction in miliki itu adalah Germany rendah. alone on closing down nuclear plants has so far, Evakuasi sudah between now melewaskan 1.600 and atau Fukushima, 2.000, caused tergantung pada 4,600 bagaimana deaths. Anda There was menghitung just a dan paper reaksi out di Jerman saja. about this Penutupan in the hubungan past tim month. nuklir masih jauh dari sekarang And dari biaya Fukushima the rest of Europe is on track. menyebabkan If they will 4.600 continue reducing kematian. nuclear, Hanya they're ada on track sebuah with makalah increasing tentang hal itu dalam sebulan terakhir. deaths by Dan 100,000. seluruh Eropa Because air berada di pollution is jalurnya just so much jika mereka deadlier, akan and terus there mengurangi have nuklir been no mereka good solutions berada to di replacing
nuclear with clean energy. Jalurnya dengan peningkatan kematian hingga So ratusan we ribu. need to define
green goals Tidak ada for solusi energy. yang baik untuk We mengganti can't nuklir rely dengan on energi risk bersih. on this fear. We have Jadi, to have these discussions kita about perlu waste mendefinisikan, and accidents to try to get to a place where we can look at the alam evidence untuk and energi. see Kita tidak what kind of bisa choices have what kind of effects mengandalkan instead of risiko pada ruling ketakutan, something dan ini out harus to mengadakan begin with diskusi as too tentang scary. limbah. So this is the situation we're in. Dan Our ada carbon banyak emissions pilihan are only yang kita bisa rising. pilih mengenai We efek need seperti to apa get daripada mengesampingkan down sesuatu. quickly. Jadi ini adalah situasi kita. If we look at expert di dalam scientific diri kita. organizations like Emisi IPCC karbon or kita berada hanya International Energy Agency, sedang bangkit, they will dan actually kita tell you perlu in many different itu untuk ways and turun dengan in cepat, very long dan reports and so on kita melihat that we organisasi really ilmiah need seperti every possible IPCC method at our atau disposal, and then some. They mereka are akan membantu relying Anda dalam on berbagai cara dalam laporan yang techniques sangat that have panjang not been dan developed seterusnya. yet. Bahwa kita Carbon benar-benar capture and storage on membutuhkan large setiap scale in metode yang 2030, yang kita getting us miliki, to dan negative kemudian emissions by beberapa dari 2070. mereka mengandalkan teknik yang belum It's a dikembangkan. gargantuan effort. Namun penangkapan dan So penyimpanan clearly, karbon dalam emissions, being skala low in besar emissions is an important requirement pada for tahun clean energy. 2030 mau kita Here you emisi have negatif pada solar, tahun hydro, 2070. wind, and nuclear being Itu the adalah lowest, upaya yang sangat besar wind and nuclear being best. menjadi emisi yang But you emisi also merupakan can't persyaratan forget penting pollution untuk and energi health. bersih. It's not very green if lots of people die. And here is the same information as in the graph I showed you before. But basically we have the safest are solar, wind, Banyak hydro, and yang nuclear, which have very comparable dan health berikut adalah informasi statistics. yang sama pada grafik yang saya tunjukkan sebelumnya. And then the third aspect is something Tapi that kita is memiliki overlooked hal way yang too paling often, aman adalah tenaga surya. and it's land Tenaga air, use. nuklir memiliki yang Why? sangat sebanding. Because land use is Dan kemudian literally aspek ketiga adalah a question of sesuatu yang protecting terlalu sering wildlife diabaikan, dan habitats. itu Ask digunakan any conservation adalah biologist, penggunaan lahan. Karena we penggunaan lahan won't have thriving ecosystems without harus space for them to dipertanyakan live in. mengenai habitat The satwa liar. UN Biodiversity and Ecosystems Kita report tidak that akan came out memiliki this spring ekosistem yang highlighted the berkembang number one tanpa threat ruang. to biodiversity mereka. globally is changes in land and sea use. Laporan keanekaragaman This is hayati dan huge. ekosistem yang tidak benar. If we use a lion's Keluar share musim semi of the ini natural menyoroti habitats ancaman left, nomor satu. we won't have any more lions. Keanekaragaman hayati This is secara really the global practical issue. adalah We can get climate perubahan change even, gangguan darat, dan let's say we somehow get climate change completely kita tidak akan memiliki under sinyal lagi. control. Dan ini But we adalah use masalah yang up praktis. all Kita dapat habitats. menyebabkan But perubahan it's iklim, just a bukan practical thing. We need to bahkan have land katakanlah over. kita So this gets mendapatkan overlooked too iklim often. berubah sepenuhnya And one yang way to look at it terkendali. is power Tapi density, kami telah shown here in the menggunakan table. sebuah habitat, So dan basically how much kita hanya akan electricity you can memiliki produce per land area. lahan yang sedikit tersisa. And you can see the reason why fossil fuels have been the source of choice for all societies that they have developed, because they are Dan kita bisa such melihat a much more easier mengapa source of power. You bahan bakar have fosil telah menjadi denser, it's sumber easier, pilihan quicker, bagi semua cheaper masyarakat, to get lots of energy out karena of them. mereka But clearly lebih they have these mudah huge dan other sumber drawbacks. tenaga yang But lebih nuclear power padat, doesn't lebih suffer mudah, from these lebih murah drawbacks. untuk And mengeluarkan energi dari mereka. while we Tapi really jelas need mereka all memiliki the tools at our kelemahan disposal for the carbon emission Tapi nuklir goals, we tidak also menderita need hal to be ini. careful about Dan being as efficient as we sementara can with both kita our land use membutuhkan semua and alat yang dapat dibuang bringing emissions tujuan down. emisi So it's not a karbon, question kita of juga perlu hati-hati let's choose only this one which untuk we menjadi like, seefisien mungkin and dengan then exclude the penggunaan others. lahan kita. Dan dalam because misi there's menurunkan also emisi, jadi a fourth bukan aspect I'd like to pertanyaan. add, Mari kita pilih which is hanya yang the ini yang kita practical sukakan. success, the Karena ada practical juga aspek results. keempat Where can we yang ingin see saya that we have tambahkan, actually yaitu made this true? Where have we decarbonized keberhasilan societies? praktis. And here we really Hasil have dari the best track praktis record for di nuclear and mana hydro. dapat If you look at mewujudkan Europe, di mana kita telah and the mendekarbonisasi lowest emission masyarakat, dan kita electricity benar-benar produced memiliki is in rekam Norway, jejak terbaik Sweden, untuk nuklir France, dan hidro. Switzerland, and Jika Finland. Anda melihat Eropa dan emisi All terendah, those countries listrik yang either dihasilkan use adalah significant Norwegia, amounts of hydro, significant amounts of Swedia, nuclear, or Prancis, both. Switzerland, dan Finlandia. Semua So negara yang these, baik you can't menggunakan ignore sejumlah besar these air dalam huge jumlah yang powerhouses signifikan of low carbon dari dibanding energy. nuklir dan keduanya. And then there's the Sehingga problem that we are not only looking kita at tidak electricity, dapat we mengabaikan actually have an even larger Pembangkit topic. tenaga energi rendah karbon yang sangat In besar order ini. to decarbonize the whole Dan kemudian society, ada we also need masalah to bahwa decarbonize kita heating dapat kita and tidak transport. hanya melihat listrik. We also Kita need to sebenarnya see to memiliki it that we topeng lebih have besar. access to clean Untuk drinking water in the mendekarbonisasi future, seluruh and we can do masyarakat, that kita if juga we perlu have plentiful clean energy by mendekarbonisasi desalination. pemanas, transportasi, dan We juga need to help our memastikan industries, untuk our heavy memiliki chemical akses ke air industries and minum, other industries to become less di masa depan, resource dan kita dapat intensive, melakukan jika to memiliki energi increase bersih yang recycling, berlimpah melalui to free more desalinasi. natural habitats, less Untuk membantu mining, industri less kita, need for industri resources. kimia berat, industri lain, But increased recycling also needs increased Untuk amounts of clean energy. meningkatkan We also want to habitat- lift people from habitat poverty, natural.
And we want to be able to boost clean energy the most Kita juga in order ingin to get to these mengangkat green orang goals. dari kemiskinan dan kami So, ingin the question is dapat really, what meningkatkan is the energi way bersih we paling want to banyak choose? untuk mencapai So this is tujuan. a graph from ini. Staffan Quist, a Swedish Jadi, nuclear engineer from the Pertanyaannya MIT adalah, who wrote sebenarnya a cara book apa yang ingin together kita with pilih? Jadi Joshua adalah Goldstein, a professor adalah in grafik dari international Stephen relations, Quist, seorang on how insinyur some countries have solved nuklir climate Swedia change yang and others can menulis follow. buku bersama dengan Joshua Basically, Goldstein it shows you the data that you can seorang find in profesor many forms, in many places, dalam hubungan and internasional looking at tentang emission bagaimana reductions. beberapa negara Not telah only menyelesaikan the perubahan Germany's iklim. path, which you can see in gray as the Energiewende, Hal ini pada dasarnya menunjukkan kepada not only Anda data did yang dapat it Anda temukan dalam add berbagai bentuk di air banyak pollution tempat. deaths that could have been avoided, it also resulted in a situation where Jerman they yang dapat Anda haven't lihat dalam warna significantly abu-abu reduced their karena carbon emisi tidak hanya emissions. menambah kematian akibat polusi udara yang seharusnya dapat So dihindari. is this Itu something hanya that we mengakibatkan should take situasi di seriously? mana Is mereka decarbonization belum a secara goal that signifikan is actually mengurangi emisi important to karbon. us? Jadi Do we want to ini protect adalah human sesuatu health? yang harus Do we kita want to anggap protect serius. wildlife Adalah habitats? Do we want karbonisasi to sebagai tujuan yang minimize sebenarnya land penting bagi use? kita. These are Apakah kita really ingin important melindungi questions that we need to kesehatan ask, and we need to try to look for the untuk answers, melindungi habitat looking on satwa the liar? evidence Apakah and kita not ingin based meminimalkan on penggunaan lahan? assumptions or Ini risks adalah that pertanyaan we yang sangat imagine are penting yang there. perlu ditanyakan. Because we Dan have kita mencoba seen mencari jawaban countries like dengan France and melihat nuclear, bukti dan tidak berdasarkan France and asumsi Sweden atau resiko have yang used kita bayangkan. nuclear power to decarbonize kita their telah societies melihat already in the 70s and 80s, negara-negara seperti and they have stayed on Prancis those low levels ever since. Dan There are other places like Swedia Ontario telah menggunakan and the tenaga European nuklir countries I untuk mentioned earlier. mengobarkan So, masyarakat di we should tahun really 70 get dan smart, 80. we should listen to the Dan scientific mereka tetap experts, berada di level and we rendah. should Sejak ada help tempat lain people seperti Ontario dan start negara evaluating Eropa these yang saya topics sebutkan as a sebelumnya. risk landscape, Jadi kita harus not benar-benar as pintar. Kita let's harus start by mendengarkan excluding something and then para ahli figure out ilmiah, how we dan can kita solve harus the rest. membantu orang-orang We mulai need to give mengevaluasi human health, topik-topik ini environment, sebagai and the lanskap resiko, future of the planet, bukan the sebagai respect mari it kita deserves. And look at it dengan from mengecualikan a sesuatu dan skeptical kemudian point of view. mencari tahu bagaimana kita dapat menyelesaikan sisanya. That's all I have to say. Thanks so much for listening. Jadi itu saja yang harus saya ucapkan. Terima kasih. That's a wrap.